Alabemos al Señor. Let's praise Jesus. Aleluya. Amen. Tú estás aquí, Señor. Lord, you are here, Tu presencia es and real. your presence is Y real, nosotros nos deleitamos en tu and we presencia. rejoice in your presence. Porque tú has venido a dar vida Because you've come to give us life, y vida en and abundancia. abundant life. Te honramos en nuestro medio We honor you in our midst, y abrimos nuestros corazones and we open up our hearts para que tu palabra poderosa for your powerful word transforme nuestras to vidas transform our a la lives imagen de Jesús. into the image of Christ. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. El mes de septiembre es un mes especial, The month of September is a special month, no solo porque aquí comenzamos el otoño y en el hemisferio sur empieza la primavera, not just because we start the fall and in the southern hemisphere they start the spring, sino porque el mes de septiembre en los países latinos se celebra el mes de la Biblia. but the month of September in Latin American countries we celebrate the month of the Bible. Yo sé que la mayoría de ustedes que son de raíces latinas no conocieron a Jesús en sus países originales, I lo know conocieron that aquí, many of you who are of a Latin American background, you didn't know God when you lived there, but you came to know Him here. pero tanto la feligresía católica como la cristiana en septiembre celebran el mes de la Biblia. But Catholics, as much as Christians, we celebrate the month of the Bible in September. Y para nosotros la Biblia vale lo que pagamos. And a Bible to us is worth what we pay for it. Lamentablemente en un mundo consumista Unfortunately, in a world that is based on consumerism, no sabemos valorar la historia que hay detrás de hacer la Biblia. we don't know how to value the history behind what it took to put the Bible together. La Biblia cuando se originó o la escribieron los profetas, los apóstoles, los reyes, When the Bible was written by the prophets, the apostles, the kings, fue escrita en el idioma de ellos, sea el hebreo, el arameo o el griego. it was written in their original language, which was Hebrew, Aramaic, or Greek. Pero luego se empezó a traducir al latín porque la iglesia en el Imperio Romano lo que más prevalecía era el idioma latino. But then it was translated into Latin because in the Roman Empire, that's what most people spoke. Entonces Jerónimo en el año 385 más o menos tradujo del griego al latín la Biblia. So Geronimo in the year, ¿qué año, papi? 385. 385, he translated the Bible from Latin to Spanish. ¿Sí? Al No, español. from Greek From to Greek Latin. to Latin. There you go. Solamente los eruditos conocían el latín. And only scholars could speak Latin. Los reyes, gente de alta clase, los profesionales, So kings or professionals or rich people, pero la gente del vulgo hablaba el idioma de su lugar. but most people, regular people, spoke the language that they spoke where they lived. Entonces, nosotros, por ejemplo, la Biblia en español por primera vez la tenemos en el año 1569. So the first Spanish Bible was translated in 1569. Tenemos que entender que antes de que se tradujera la Biblia al español, And prior to that Bible being translated into Spanish, solamente los sacerdotes, los monjes tenían acceso a leer Biblia o los reyes. only priests or monks or kings could actually read the Bible. Es como en nuestros países, usted sabe. And it's like in many of our countries, if you know. ¿Quiénes hablaban inglés? Who spoke English where you're from? ¿Se acuerda usted cuando usted trataba de aprender inglés? Do you guys remember trying to learn English in your native country? Era una materia para reírnos, no para aprender. It was a subject at school that we were just used to have a good time and laugh because nobody would learn anything. Recién aquí hemos dado importancia al inglés porque es el idioma del país. But when we moved here, we gave importance to the English language because it's the language we speak here. Así era
dentro del Imperio Romano. And that's how it was in the Roman Empire. En el Imperio Romano había más de 40 etnias o comunidades que tenían su propio idioma, There were over 40 ethnicities or peoples that had their own languages. y ellos en el vulgo hablaban su idioma, pero los sacerdotes, los reyes hablaban latín. So they would speak the language of the place where they lived, but priests and kings would speak Latin. Y la Biblia estaba prohibida para el pueblo común, And the Bible was actually banned from the regular people. y no tenían acceso hasta la Biblia hasta el año 1960. And they didn't have access to the Bible until the year 1960. Dentro de la Iglesia Católica hubo algo llamado el Segundo Concilio del Vaticano, In the Catholic Church, there was something called a Vatican meeting, donde se les permitió a la feligresía poder tener acceso y poseer una Biblia. where the churchcomers were allowed to actually get a Bible. Antes de eso, la gente, si ustedes los mayores recuerdan, Prior to that, and old people will remember this, el sacerdote daba la misa de espaldas al pueblo The- mirando al the crucifijo, priest would actually give his back to the people and face the cross y estaba dando la misa en latín. and teach the Mass in Latin. Y lo único que el pueblo entendía eran dos palabras: And the people would only understand two words, aleluya hallelujah y amén. and amen. ¿Usted sabe lo que significa aleluya? You know what the word hallelujah means? Gloria a Dios. Means glory to God. Y amén, And amen así sea. means let it be. Entonces, cuando se decía amén, la gente sabía que la misa terminó. So when they would say amen, people would know that Mass was over. ¿Pero qué dijo el sacerdote? But what did the priest say? Solamente él supo lo que dijo. Only he knew what he said. Entonces, Casiodoro de Reina, estando en un monasterio So Casiodoro de Reina, being a monk in a monastery, llamado San Jerónimo, San Isidro, was called San Isidro. estaba en un convento donde leían mucho la Biblia. He was in a convent where they would read the Bible a lot. Y leyendo la Biblia descubrieron cosas que estaba haciendo mal en la feligresía como católicos. And as they read the Bible, they realized that there were things that the Catholic people were doing wrong. Y empezaron a rebelarse contra la veneración de los ídolos And they started to go against idol worship y la enseñanza del purgatorio, and the teaching about purgatory, diciendo que estas cosas no están en las escrituras y tenemos que volver a lo que dicen las escrituras. saying that these things were not in the Bible and that we had to go back to what the Bible says. Así que él comenzó a trabajar con la traducción al español, So he started to work in a Spanish translation, y perseguidos en aquel tiempo por el gobierno, and the government was coming after them at that time. tuvo que emigrar a Suiza, donde era un país donde había libertad, He had to leave and go to Switzerland, in a place where he could work freely. y allí junto con otros 12 compañeros más And there, along with 12 other men, workmates, terminaron de traducir toda la Biblia al español. they finished a whole translation into Spanish of the Y el Bible. 26 de septiembre de 1569 And on September 26th of 1569, terminó de imprimirse la primer Biblia en español. they finished printing the first Spanish Bible. Como no encontraron en España a Casiodoro de Reina, And because they didn't find Casiodoro de Reina in Spain, entonces quemaron una pintura que lo representaba a él. they burnt a painting that represented him, Porque en aquel tiempo, en la Inquisición, because in that time of the Inquisition, aquel que se rebelaba contra las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana the people who would rebel against the teachings of the Roman Catholic y Church no aceptaba sus enseñanzas u órdenes, and didn't accept the teachings of the church moría indefectiblemente. would die. En inglés pasó lo mismo. And it happened the same in English. William Tyndale William Tyndale fue el primer hombre que tradujo la Biblia del latín al inglés. was the first person to translate the Bible from Latin to English. Y fue perseguido por distintos lugares. And he was persecuted in different places. Y él quería que el pueblo inglés tenga la Biblia y pueda
por sí mismo conocer a Dios y alimentarse de las And he Escrituras. wanted the English people to be able to have a Bible and get to know God and feed themselves of the Word. En el año 1535, In the year 1535, él terminó de imprimir el Nuevo Testamento. he finished printing the New Testament Lo empezó a publicar and he started to publish y it. cuando el gobierno inglés lo descubrió dónde estaba, And when the English government found him where he was, lo prendieron they took hold of him, y al año siguiente murió ejecutado. and the following year he was executed and died. ¿Cuál fue el delito? What was his crime? ¿Faltarle el respeto al rey? Was he disrespectful to the king? ¿Vivir como un criminal? Did he live like a criminal? No. No. El crimen de él fue traducir la Biblia y compartirla con el His pueblo. crime was to translate the Bible and to share it with the people. Y tú y yo tenemos una Biblia And you and I have a Bible, y no sabemos detrás de ella and we don't know what's behind it. cuánta gente por causa de ella ha sufrido y sigue sufriendo How many people persecución. have suffered persecution and continue to suffer it? Hace poco me enteré que en Corea, Not too long ago, I found out that in Corea del Norte, North Korea, descubriendo que en una casa tenía una Biblia, they found a house with a Bible in it, toda esa familia and that whole family fue llevada a prisión, a Was campos de trabajo forzados taken into prison, into work camps por 10 años, for 10 years, solo por poseer una Biblia en su casa. just because they had a Bible in their house. Nosotros en Estados Unidos, In the United States, gracias a Dios que tenemos libertad, thank God that we have freedom. tenemos 2, 3, 4 Biblias We en have casa, 2, 4, 6 Bibles at home. pero la mayoría de la gente en But los Estados Unidos Most no lee people Biblia. in the United States do not read their Bible. ¿Qué es la Biblia para nosotros? What is a Bible to us? La Biblia es una compilación de libros, porque eso significa Biblia, The Bible and the word itself means a collection of books. 66 libros en total, 66 books total. 39 en el Antiguo Testamento 39 in the Old Testament, y 27 en el Nuevo Testamento, 27 in the New Testament, escrita por más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo de written Dios, by over 40 men who were inspired by the Lord. que en un periodo de 1500 años, Over a time period of 1500 years, donde no se conocía uno con el otro, where one didn't know the other, escribieron inspirados por Dios and they wrote, inspired by the Lord, lo que el Espíritu Santo les dictaba que escriban. what the Holy Spirit would tell them to write. Y desde los autores de más conocimiento en cuanto a tiempo, And from the authors that we know that have a lot of knowledge according to time, como Job o Moisés, like Job or Moses, hasta Juan el apóstol de Jesús que murió en la isla de all Patmos. the way to John, the apostle of Jesus, who died in Patmos in that island. En este abanico tan grande de más de 40 hombres, In that great span of over 40 men, hubieron reyes, there were kings, sacerdotes, priests. hubieron entre ellos hombres soldados de guerra, Among them, there were soldiers in wars, pastores, shepherds, profetas, prophets, apóstoles, apostles, hombres con mucha educación, men with a lot of education, como el apóstol Pablo like the o apostle Moisés, Paul or Moses, y otros con poca educación como Habacuc u Oseas. and others with very little education like Habakkuk or Hosea. Y Dios desde el rebaño donde estaban pastoreando les llamó para escribir palabras al pueblo de Dios. And God called them from the flock that they were shepherding to come and write to the people of God. ¿Por qué? Why? Porque Dios a través de su palabra Because habla nuestras vidas. Through His Word, God speaks to our lives. No sé si ustedes han escuchado prédicas de Billy Graham. I don't know if you've ever heard a preaching by Billy Graham.
Pero Billy Graham tenía una frase que repetía muy a menudo. But he had a phrase that he would repeat often. La Biblia dice, The Bible says, Dios dice, God says, no era su it opinión, wasn't his ni opinion, es nuestra opinión. it's not our opinion. Dios, como buen padre, God, as a good father, desea lo mejor para sus wants hijos. the best for his children. Y bienaventurado el hombre o la mujer que le cree y le obedece a And Dios, blessed is the man or the woman who believes God and obeys him. tendrá una vida plena y They abundante, will have a long and fruitful life, disfrutando de la guía del Espíritu Santo todos los días de su vida. enjoying the guidance of the Holy Spirit every day of their life. Amén. Amen. Entonces, nosotros vemos que las escrituras que tenemos en la mano And so you see that the scriptures that you hold in your hand es algo que debiéramos apreciar. are something that you should value. Yo tuve la oportunidad junto con mi esposa en la década de los primeros 10 años del 2000 I had an opportunity with my wife in the decade, the first of the 2000s. ir a un grupo de rabinos judíos And we were able to join a group of rabbis, Jewish rabbis, para aprender acerca de la cultura y la enseñanza hebrea. to learn about Hebrew culture and teaching. Y tuvimos la oportunidad de ir con ella a una sinagoga. And we were able to go with her to a synagogue. Y me llamó la atención que ellos todavía siguen usando los rollos, And- no tienen el libro como It nosotros. really caught my eye that they don't use books like we do, they have scrolls. Entonces, cuando él, por ejemplo, quiere leer el rollo del profeta Isaías, And so when the rabbi wants to read the scroll of the prophet Isaiah, toma el rollo en su mano, they take the roll in their hand. primero lo besa First they kiss it, y luego lo abre con reverencia y lo lee, and then they reverently unfold and read it. porque va a leer la palabra de Dios. Because he is about to read the word of God. Yo sé que nosotros no le damos mucha importancia a este libro. I know that we don't give a lot of importance to this book. Muchas veces tomamos café o algún jugo teniendo la Oftentimes, Biblia you abierta, have your coffee or your juice and your Bible's open. caen gotas sobre ella, se and mancha you spill on it, it gets stained. y muchas veces uno puede encontrar en la vida o en la casa de los creyentes And many times you can find in Christian homes Biblias que están prácticamente destrozadas. Bibles that are practically falling apart. Pero hay una expresión muy bonita de Spurgeon. But I love an expression by Spurgeon. ¿Saben quién fue Charles Spurgeon? Do you guys know who Charles Spurgeon was? Yes, uno de los más famosos predicadores He en was Inglaterra. a very famous English preacher. Él dijo, una Biblia destrozada generalmente pertenece a alguien que no lo está. He says a Bible that is falling apart typically belongs to somebody who isn't. ¿Escuchó bien? Did you hear that? ¿Por qué? Why? Porque escudriña la escritura, Because they search the scriptures. se miran las You escrituras see yourself in scripture para que su vida se aparezca a la de Cristo. so that your life will look like the life of Christ. Usted sabe lo que sería nuestra vida sin un espejo. You know what our lives would be like without mirrors? Cuando volvía de Argentina el fin de semana pasado I was coming back from Argentina last weekend, y venía un grupo de contingente de gente asiática, and there was a group of Asian people. así que no pude hablar mucho con ellos porque a la izquierda tenía una mujer asiática, a la derecha un hombre And asiático. I couldn't talk to anyone because on the left and the right I had somebody who's Asian. Pero lo que me llamaba la atención de la mujer asiática que estaba a mi izquierda, But I was really surprised by the Asian lady next to me. en su cartera tenía dos espejos, En- uno chiquito y uno grandote así. In her purse she had two mirrors, a little one and a bigger one. Entonces, mientras viajábamos usaba el chiquito, So as we were traveling, she used the small one. pero cuando estábamos llegando a Los Ángeles sacó el grandote But when we were getting to y LA, she empezó a pulled out the arreglarse big one bien, and she started bien like para really, verse con los que tenían que recibirla. you know, like fixing up so that she would meet the people that she was about to meet. Así que yo sé que los varones no usamos mucho el And espejo, so I know that men don't use mirrors a lot, ¿verdad, varones? right? Las mujeres sí usan mucho el espejo. use mirrors a little more. Pero ¿qué dice Santiago acerca de la Biblia? But what does James say about the Bible?
que mirémonos con atención como en un espejo It a la says palabra de Dios that we should look to the word as in a mirror, see ourselves, y vernos cómo estamos y qué dice Dios de and nosotros. see how we're doing and what God has to say about us. Por ejemplo, podemos pensar que estamos bien, For instance, you might think you're doing good, pero si no nos miramos en el espejo, por ahí estamos con todos los pelos parados, but if ¿no? you don't look in the mirror, you won't see that you have hair sticking up, O nos abrochamos la camisa y el ojal va más arriba del botón abajo. or you button your shirt and you don't realize you missed one and it's off. ¿Verdad que el espejo nos ayuda? Right? Mirrors are helpful. Así es la palabra de Dios. And that's how the word of God Nos is. ayuda en nuestro crecimiento It espiritual helps us in our spiritual growth para ver cómo está nuestra vida en la presencia de so that we Dios. can see how our life is in God's presence. La Biblia es el pan que nos alimenta. The Bible is the bread that feeds us. Yo aprecio, después que conocí el movimiento G12, After I came to know G12, la insistencia de que cada hijo de Dios tenga una vida I devocional. really value how much we emphasize on every child of God having a devotional Y life. dentro del pueblo de Dios And amongst the people of he God, conocido muchos hombres y mujeres que no van a comer el pan físico antes que no coman de la palabra de I Dios. have met many men and women who won't eat physical bread until they have eaten from the Word of God. Amén. Amen? Porque esto es más importante que alimentarnos físicamente. Because this is more important than feeding your body. Note que físicamente nosotros, depende de qué país usted venga. Depending on what country you're from, Yo estuve, por ejemplo, con mi esposa toda esta semana pasada en el norte, en el estado de Washington, my wife and I were this past week in Washington State, y la gente en su generosidad nos invitaba a su casa. and people would generously invite us over to their home. Y yo me di cuenta que mucha gente mexicana come 4, 5, 6 veces por día. And I realized that a lot of Mexican people eat 5, 6 times a day, ¿Sí o no? right? My husband. Mire si nosotros así nos alimentaríamos espiritualmente. What if we fed ourselves like that spiritually? Estaríamos bien fuertes, We ¿verdad would be que sí? so strong, right? Alimentémonos de la palabra de We should Dios. feed ourselves the Word of God. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Because what did the Lord Jesus say? No solo de pan vivirá el hombre, Man shall not eat by bread alone. sino de toda palabra que sale de la I'm boca de sorry. Dios. Man shall not live by bread alone, but from every Y lo word que that tú comes out of the tienes, mouth of God. y lo que tú tienes en la mano And what you hold in your hands o en tu celular or in your phone es palabra de Dios is para the tu Word vida. of God for your life. Palabra de Dios para salvación. The Word of God for salvation. Palabra de Dios para The consolación. Word of God for comfort, Palabra de Dios para edificación, for edification, para exhortación, for exhortation, para una vida de santidad. for a life of holiness. Cuando uno mira la vida de Jesús en esta tierra, When you see the life of Jesus on this earth, podemos ver de que las multitudes lo seguían you can see that the multitudes followed him. y él fue famoso por los milagros que hacía. And Jesus was famous by the miracles that he La performed. gente lo seguía por miles, Thousands followed him. pero fue detestado por su mensaje y por su predicación. But he was rejected by his message and his preaching. Y las cosas no han cambiado hoy día. And things haven't changed much today. La gente hoy quiere ver milagros, Today people want to see miracles. quiere ver cosas sobrenaturales, They want to see supernatural things. pero no quiere arrepentirse de sus pecados. But they don't want to repent of their sin. Quieren sanidad física, They want physical healing, pero no quieren santidad but en el espíritu. they don't want holiness in their spirit. Y nosotros, hermanos, escuchando las palabras de Jesús, And brothers and sisters, as we hear the words of Jesus, recordemos las palabras que Él dijo. let us remember what he said. Mejor fuera que entres rengo o manco al reino de los cielos It'd be better for you to be crippled or handless into the kingdom of heaven que entrar con los 2 pies y las 2 manos y los 2 ojos al infierno. than to go into hell with both feet, both hands, both eyes.
No es la sanidad lo más importante para nuestras vidas. Healing is not the most important thing for your life. Temprano o tarde vamos a morir, Sooner or later we will die. pero la salvación es para toda la But eternidad. salvation is for all Y eternity. bienaventurado el hombre y la mujer que And conoció a Cristo como Blessed Salvador is the man, personal the woman who has come to know Christ as their personal y ha Savior nacido de nuevo. and has been born again. Así que la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, So the evidence that somebody has been born y again, nosotros, gracias a Dios, en nuestra congregación siempre tenemos gente nueva. and thank God in our congregation we always have new people. La evidencia que tú mismo debes tener si has o no nacido de nuevo The evidence that you must have whether or not you have been born again. es como una criatura. It's like a baby, Una criatura que nace a newborn y tiene vida, and has life, that has life. llora porque tiene hambre o tiene sed. Cries because they're hungry or thirsty. ¿Se entiende? Right? Do you guys understand that? Entonces, cuando nacimos del Espíritu, So when you're born in the Spirit, tenemos hambre de la palabra de Dios you're hungry for the Word of God, y sed por su and presencia. you're thirsty for His presence. Y aunque no hayamos tomado un curso de Biblia o de oración, And even though you haven't taken a course on the Bible or on prayer, comenzamos a escudriñar las Escrituras you start to search the Scriptures en un espíritu de oración y in a spirit obediencia, of prayer, of obedience, a fin de que nuestra vida so that our lives sea semejante a la de Jesús. will be similar to the life of Jesus. Porque ese es el desafío para todo cristiano, Because that is the challenge for every para Christian, los jóvenes y para los mayores, for young and old, para los niños y para los grandes, for kids and for grown-ups. ser semejantes a It is Cristo. that we will become like Jesus. Con mi esposa recordamos un coro que cantábamos cuando estábamos en nuestra juventud, With my wife, we remembered a song that we used to sing when we were young que se decía: ser como Cristo mi solo anhelo es, that says, "My sole desire is to be like Christ. en mi pensar y obrar aspiro ser cual Él. In my thinking and in my actions, I want to be like Him. Ser como Cristo mi solo anhelo es, My sole desire is to be like Christ. y por su espíritu como Él seré. And by His Spirit, I will become like Him." Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, And so when you read the Word of God, esta palabra nos alimenta, this Word feeds us. nos It fortalece, strengthens us. nos consuela, It comforts us. nos sana, It heals nos us. liberta, It sets us y free. podemos llegar a comprender And we can understand la buena voluntad de the Dios, good will of God, agradable y perfecta para nuestras vidas. pleasing and perfect for our lives. En la soledad, In loneliness, la palabra de Dios es nuestra the compañía. Word of God is your companion. En momentos de pruebas, In times of trial, en momentos de dificultades y in tentaciones, times of difficulty, of la temptation, palabra de Dios es nuestro the refugio. Word of God is your refuge. Cuando estamos pasando por momentos de amargura, de dolor, When we're going through a time of bitterness, of pain, la palabra de Dios es como miel que endulza nuestro paladar. the Word of God is like honey that sweetens your mouth. Yo no sé si usted conoce algunos pasajes de las Escrituras, I don't know if you know some Bible passages, pero quiero mencionar algunos para que usted vea cómo los hombres de Dios amaron y apreciaron la but I palabra. want to mention some of them so that you can know how these men of God loved and appreciated the Scriptures. Vamos a leer en el Salmo 119. We're going to read in Psalm 119. Yo no sé si alguno de nosotros jamás podría haber escrito un poema de la Biblia I don't know if anybody here could have ever written a poem in the Bible como la escribiera este salmista. like this psalmist did. Cuando usted mira al Salmo 119, If you look at Psalm 119, en sus 176 versículos, it has 176 verses. describe lo que significa la palabra de Dios En- para este hombre It describes what the Word of God means to this man que amaba literalmente la palabra de who Dios. literally loved the Word of God. Y lo particular de este salmo, And what's peculiar about this psalm, no sé si usted lo tiene abierto ahí, I don't know if you can see it in front of you, está dividido por porciones. but it's divided into sections. La primera porción dice Aleph The first portion says Aleph, hasta el versículo 8, all the way till verse 8.
Y la segunda porción es Bet, And then the second portion says Beth, que es del 9 al 16. which is 9 to 16. Nosotros no entendemos el idioma hebreo, And none of us understand Hebrew, pero este poema está escrito but this poem was written, en la primera parte, the first section, los 9 versículos, then the first 8 verses. todos empiezan la frase con la palabra A. They all began the phrase with the word with the letter A. La segunda porción empieza con la frase con las palabras con la letra B. Then the second portion begins each phrase with a word that begins with a B. La tercera porción con la frase empieza con la letra C. The third one with the letter C. Es algo tan particular, tan rico, tan precioso, And it's so rich, so peculiar, so precious, que nosotros en el idioma que fue traducida no lo podemos tener porque las palabras no that we coinciden para tener las mismas we letras. can't have that in our own language because the words won't match. Pero todos los eruditos dicen, But every scholar would say no hay una poesía tan excelsa y preciosa como el Salmo that 119, there isn't a more precious and perfect poem like the Psalm donde 119, describe lo que significa la Biblia para uno. where it describes what the Bible means to us. Vamos a leer la primera porción en inglés. Let's read the first portion. We're going to read it in English. It says, "Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. They do no wrong but follow his ways. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Then I would not be put to shame when I consider all your commands. I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. I will obey your decrees. Do not utterly forsake me." En esta primera porción, el In- salmista está expresando In this first portion, the psalmist is expressing la bienaventuranza de aquellos que guardan la palabra de Dios, how blessed those are who keep the word of God. aquellos que viven conforme a la enseñanza que nuestro Padre Dios nos indica. Those who live according to the teaching that our Father God gives us. Lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa, caída, Unfortunately, in our fallen human nature, lo primero que se manifiesta es la rebelión. the first thing that you can see is rebellion. Cada madre, cada padre que ha criado hijos Every parent who's had children ha tenido que luchar con sus hijos por causa de la rebelión. has had to struggle with their kids because of that rebellion. El padre desea lo mejor, A parent wants the best, pero la criatura, aunque tenga 2 años, 3 años, but a little kid, 2, 3 years old, se revela y dice no, they reject it and say no, y no quiere and they don't want to obedecer lo que el padre le dice. obey what parent is saying. Lo que el padre le dice es para bien o para mal. And is what the parent is saying good for them or bad for them? Es para bien. It's good for them. Pero en la rebelión, But that rebellion, fruto del pecado, which is fruit of sin, la naturaleza del hombre lleva a la destrucción su propia existencia. human nature leads a person to destruction. Nosotros que estuvimos en Washington, When we were in Washington, los hermanos nos comentaron, aunque nosotros hicimos escala en el aeropuerto de Seattle, and we had a layover in the Seattle airport, pero no salimos a la ciudad. we didn't go out to the city though. Pero me dijeron, es triste ver lo que hoy es la ciudad de Seattle. But they told us it's really sad to see what Seattle looks like today. Es triste ver lo que es la ciudad de Oregon, It's sad to see Oregon dominada por gente bajo el control de las drogas, that is dominated by people under the control of drugs. negocios y casas cerradas, abandonadas, Businesses, homes that are closed down, abandoned, porque han firmado una ley because they los signed gobernantes a law, the government signed que a law cualquiera que roba menos de $1,000 no es imputado. that somebody who steals an amount of less than $1,000 is not tried. Imagínese, Imagine la that. gente entra entre los mercados, a las tiendas, People go into markets, into roba lo que stores, sea, they steal whatever no they pueden want, detenerlo. and they can't stop them. Y la mayoría de los vehículos que se están manejando en la ciudad, And most of the cars that are being driven around causando town accidentes y and muertes, causing deaths and accidents son robados, are stolen cars porque no hay
un orden en esas ciudades. Because there is no order in these cities. La gente vive en el libertinaje. People live out of control. Entonces no se da cuenta cómo está destruyendo su vida, And so they don't realize how they're destroying their own life, su hogar, their own home, su sociedad, their society, su ciudad. their city. ¿Cuánto necesitamos orar que Dios traiga un avivamiento a los Estados We need to Unidos? pray that God will bring revival to the United Y nosotros predicar el evangelio a toda criatura, And we llamándolos al States. Need to arrepentimiento. preach the gospel to everyone, calling them to repentance. No son las nuevas leyes que van a cambiar la nación o al hombre. New laws won't change the nation, they won't change men. Solo el poder de Dios puede Only cambiar la the power vida. of God can change a life. Amen. Amén. Amen. Por eso cuando el salmista escribe acerca de este salmo, léalo en su casa luego esta semana. And you can read the psalm at home, but that's why when it's written, Es bueno que usted tome una porción cada día para leerla, para meditar, para orar. as you read it, it'd be good for you to take a portion of it, to pray over it, to learn it, to eat from it. Y considerar si usted ama de tal manera la palabra de Dios And- como el salmista lo describe. To really think about whether or not you love the word of God like the psalmist describes. Y cuando digo amar la palabra de Dios, no me estoy refiriendo meramente a lo que es el libro, And when I talk about loving the word of God, I don't just mean loving a book, sino el contenido, lo que el libro de Dios tiene. but the content, what this book contains in ¿Qué it. es lo que tiene el libro? What's in this book? La palabra de The Dios. word of God. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, When Jesus was on earth, usted sabe que el apóstol Juan, cuando presenta a Jesús en el capítulo 1, you know that John the Baptist, when he, No, the John the Apostle John, when he presents Jesus in the first chapter, dice que en el principio era he la says, palabra. in the beginning was the Word, Y la palabra estaba con Dios and the Word was with God, y la palabra era Dios. and the Word was God. Esa palabra creativa That creative Word por la cual fueron hechos los cielos y la by tierra which the heavens and the earth were made. era Jesús mismo encarnado. That was Jesus himself made Él flesh. dijo y fue hecho. He said, and it was. Habló y fue creado He spoke, and it was de created la nada. out of nothing. Porque Él es el creador Because he is the creator. y su palabra es espíritu y es vida. And his word is spirit and is truth. Cuando estaba en esta tierra, When he was on earth, nadie impresionó a Jesús como un centurión, un soldado romano. nobody amazed Jesus as much as a Roman centurion, a Roman soldier. Un hombre que se consideraba indigno de recibir a Jesús en su casa. A man who thought himself unworthy to receive Jesus in his house. No porque no quisiera tenerlo a Jesús en su casa, Not because he didn't want to have him in his house, pero él reconocía la autoridad, la gloria y el poder de Jesús. but he understood the authority, the power that was in Jesus. Y viéndose a sí mismo como un hombre pecador And seeing himself a sinful y man, estando necesitado, being in need, presentó a través de un soldado la necesidad a Jesús. he presented his need through a soldier. Entonces le dice, no soy digno de que vengas a mi casa, And he said, I'm not worthy. He told Jesus, I'm not worthy of you to come to my house. pero di la palabra y mi siervo sanará. But say the word and my servant will be healed. Porque yo soy un hombre de autoridad, Because I am a man under authority. que soy bajo autoridad, I am under y authority. cuando digo a este hombre haz esto, lo hace. And when I say to someone, do this, he'll do it. Y Jesús quedó impresionado. And Jesus was amazed. No hacía falta que lo toque al enfermo, He didn't need to go and touch the no sick hacía man. falta que vaya a la casa del centurión, He didn't need to go to the centurion's home. solamente el centurión le pidió, di la The palabra, centurion just asked him to say the word. porque yo sé que tu palabra es poderosa y Because viva I know that your word is powerful and alive para impartir sanidad, to liberación a mi bring siervo. healing and deliverance to my servant.
Oh, si nosotros tuviéramos esa fe If we could have that faith de leer la palabra de Dios, to read the Word of de God, recibirla, to receive it, entonces el pueblo de Dios viviría de gloria en gloria, de Then poder en poder, de triunfo en the triunfo. people of God would live from glory to glory, from power to power, from triumph to triumph. Amén. Amen. Porque la palabra de Dios sigue siendo viva. Because the Word of God is still alive. Los cielos y la tierra pasarán, Heaven and earth shall pass, pero mis palabras no but pasarán. my words will not pass. Amén. Amen. Yo quiero terminar esta palabra con un pasaje de Jesús. I want to finish this word with a passage that Jesus said San Juan 14, 23 y 24. in John 14, 23 and 24. Y quiero que te pongas de pie para leer esta And I'd palabra. like for you to stand for us to read this word. Esta no es mi palabra. These are not my words. No es palabra de un pastor ni Thi- un predicador. This isn't the words of a pastor or a preacher. Es palabra de Jesús. These are the words of ¿Y Jesus. qué dijo Jesús? And what did Jesus say? El que me ama, Anyone who loves mi me palabra guardará. will obey my word. Y mi Padre le amará. My Father will love Y them, vendremos a Él y And- haremos morada con and Él. we will come to them and make our home with them. El que no me ama, Anyone who does not love me no guarda mis palabras. will not obey my Y word. las palabras que os he hablado These words you hear no son mías, sino del Padre que me envió. are not my own. They belong to the Father who sent me. Si el Señor te preguntara como le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? If the Lord asked you, like he asked Peter, Peter, do you love me? Usted sabe que Pedro le falló al Señor. You know that Peter failed Jesus. Y nosotros también le hemos fallado al Señor. ¿Por qué nos vamos a engañar? And we have failed the Lord too. Why would we fool ourselves? Pero Jesús le pregunta a Pedro una vez, dos veces, tres veces, But Jesus Pedro, ¿me amas? Ask Peter once, 2 times, 3 times, Peter, do you love me? Y Pedro le contesta, sí, Señor, And Peter said, yes, Lord. tú sabes que te amo. You know that I love you. El Señor sabe cuánto tú y yo le amamos. The Lord knows how much you and I love him. No es cuestión de leer Biblia, It's not about reading the Bible. es cuestión de obedecer la palabra de Dios. It's about obeying the word of God. Yo he conocido hombres que han leído la Biblia de tapa a tapa 4 veces, 6 veces, más veces, I have known men who have read the Bible back to back 4 times, 6 times, even more than that. pero no hay cambio en ellos. But there's no change in Sigue them. maltratando a su They esposa, continue to mistreat their wife, gritándole a sus hijos yell como at si their fueran kids animales. like they're animals. Pero él como religioso se quiere gran cosa porque lee Biblia. But as a religious man, he thinks himself so much because he reads the Bible. No es cuestión de leer It's Biblia. not just about reading. Es cuestión de que esta Biblia se haga carne en nuestra It's vida. about these words becoming flesh in your life. Yo no sé cuánto de la palabra de Dios se ha hecho carne en tu vida, en mi vida. I don't know how much of the word of God has become flesh in your life Sé que or para in muchos mine. es difícil memorizar la palabra de Dios. I know that for some of you it's really hard to memorize the word of God. Pero bendita la mujer, bendito el hombre, But blessed is the man, the woman, que sin leer mucho, that without reading too much, lo que lee dice, Señor, ayúdame a vivirlo, a What- cumplirlo, para what- agradarte y glorificarte a ti. what they read is enough for them to say, Lord, help me to live this so that I can bring you glory and please you. Toma la Biblia que tienes Take the en tu Bible mano. that you have in your hands. Esto es palabra de Dios, ¿verdad? This is the word of God, right? No lo hagas porque yo te lo diga, Don't do it because I tell you to do it, pero expresa tu amor a Dios but express your love to God obedeciendo sus palabras. by obeying his word. Cada vez que lees en el Nuevo Testamento las letras rojas, Every time that in the New Testament you read red letters, las palabras de Jesús, the words of Jesus, dispón tu corazón a obedecerle. set your heart to obey. Yo sé que hay muchos que son suficiente, no sé si decir astutos o mañosos,
I know that many people, I don't know if they're astute or they're cunning, no quieren leer la Biblia para no tener mayor cargo de conciencia y mayor castigo. and they don't want to read the Bible so that they won't feel guilty or they won't be punished. Pero realmente el hombre y la mujer que tiene hambre y sed de Dios But the man, the woman who has true hunger and thirst for God, vive guiado por la palabra de Dios. they live a life guided by the Word of God. Así como estamos con la palabra de Dios en nuestras manos, And just like you are with the Word of God in your hands, hagamos esta oración con Let- fe, con los ojos let us cerrados. pray this prayer of faith with our eyes closed. Señor, te doy gracias Lord, I thank you por el privilegio de tener tu palabra en mis manos. for the privilege of having your Word in my hands. Muchos de mis hermanos, Many of my brothers and sisters, por causa de esta escritura, because of this scripture, fueron torturados, have been tortured, encarcelados, they've been imprisoned, muertos, they've died, decapitados They were o quemados decapitated or burnt por amar tu palabra. for loving your Word. No estaban amando un libro nomás, They weren't just loving a book, estaban amando al Dios de esta palabra. they were loving the God of this Word. Te estaban amando a ti, They were Jesús. loving you, Jesus. Haznos a nosotros, cada uno, varones y mujeres, Make each one of us, men and women, hombres y mujeres que te aman de verdad. men and women who truly love you. Y así como tú dijiste, And just like you said, el que me ama, he who loves me mi palabra guardará. will keep my word. Y mi Padre le amará. And my Father will love him, Y vendremos con él and we will come to him y haremos morada en él. and make our dwelling with him. ¡Qué privilegio! What a privilege. ¡Qué privilegio, What a Señor! privilege, Lord, Que el Padre, el Hijo y el Espíritu that the Santo Father, the Son, and the Holy Spirit moren en la vida de todo hombre y mujer would live and dwell in the life of every man and woman que ama tu palabra who loves your word, y que obedece tu palabra. who obeys your word. Es allí cuando tu reino se hace real, That is when your kingdom becomes real. cuando tu presencia y tu paz gobiernan nuestros When your corazones, presence and your peace governs our hearts. cuando el gozo del Señor es When nuestra The fortaleza joy of the Lord is our strength. y en medio de las adversidades podemos vivir triunfantes And in sobre the midst toda fuerza del mal. Of adversity, we can triumph over every power of evil. Haz de cada uno de mis hermanos y hermanas que escucharon esta palabra Make every man and woman who has heard this word que demostremos nuestro amor a ti, to demonstrate our love for you amándote a ti, by loving you, amando tu by palabra, loving your word, pasando tiempo a solas contigo en by spending oración, time alone with you in prayer, a fin de que esta palabra se haga carne en so that this nosotros. word will become flesh in our lives. Oh Dios, Oh Lord, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, the God of Abraham, of Isaac, and Jacob. que no tuvieron la Biblia que nosotros tenemos, They didn't have the Bible that we have. Dios de Moisés, Dios de David, The God of Moses and of David, que no tuvieron la Biblia como nosotros la who tenemos, didn't have a Bible like we have it, completa, a full Bible. que nosotros sepamos amar cada parte de la palabra de Dios That que we nos would habla Know how to love each part of the Word of God that y speaks to ponerla us por obra. and put it into practice. Señoras, hombres y mujeres de fe Lord, make us into men and women of faith que saben y conocen el poder de la palabra de Dios who know the power of the Word of God y pueden caminar en esta tierra and who can walk on this earth, no temiendo las circunstancias, not being afraid of no circumstances temiendo al enemigo, or being afraid of the sino enemy, confiados en tu promesa, but trusting your promise, confiándose en tu palabra trusting your word, y decir como el apóstol Pablo, and to say like the Apostle si Paul, Dios es con if nosotros, God is with us, ¿quién contra who could be nosotros? against us? Señor, Lord, nos has llamado a una vida de you victoria, have called us into a life of victory, de gloria y de poder, of glory and power, y la queremos vivir and we want to live it guardando tu by palabra keeping your word. en el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, Amen. amén. Amen. Antes de terminar, Before we finish, esta palabra de Jesús es muy preciosa para dejarla aquí nomás. this word of Jesus is too precious to just leave it here.
Quizás tú nunca has leído la Biblia Maybe you've never read your Bible, y hoy por hoy ni siquiera hace falta que tengas el libro. and today you don't even have to have a physical book. Tú puedes buscar la Biblia en internet y tenerla en tu celular. You could have a Bible in your phone. Pero quiero que esta promesa que dijo Jesús se haga una realidad en tu vida. But I want for this promise that Jesus gave us to become a reality in your life. El que me ama, He who loves me mi palabra guardará, will keep my word, mi Padre le amará, and my Father will love y him, vendremos con él and we will come to him y haremos morada en él. and make our dwelling with him. Amen. Quizás la Biblia que te han regalado o heredaste de tus antepasados Maybe the Bible that was given to you or that you inherited está llena de polvo, is all dusty. pero haz conmigo esta oración y dile al Señor Jesús, Pray this prayer with me and ask the Lord Jesus cerrando tus ojos as you close your eyes, y hacerlo con fe. and do it with faith. Señor Jesús, Lord Jesus, perdona mis pecados, forgive my sins, perdona mi rebelión forgive my rebellion, de haber vivido a mi manera. for having lived my own way. Tú eres un Padre bueno You are a good Father que deseas lo mejor para tus hijos. who wants the best for his children. Yo te pido de corazón, I ask you with my whole heart perdona mi rebelión, to forgive my rebellion, perdona mis pecados forgive my sins, y ayúdame a amar tu palabra and help me to love your y word guardarla en mi corazón. and to keep it in my heart. Yo quiero que tú, I want you, en el Padre the Father, y el Espíritu Santo, and the Holy hagan Spirit morada en to mí. come and make your home in me. Bienvenido, Señor. Welcome, Lord. Dios mío, My God, escucha mi clamor. hear my cry Sálvame and save me y guíame and guide me a través de tu palabra through your word todos los días de mi vida every day of my life hasta que me llames a tu gloria. until you call me into En glory. el nombre de Jesús lo In pido. Jesus' name I pray. Amén. Amen. Amén. Amen. Dios te bendiga God ricamente. bless you.